So what's up mga ka-idol, ay na pong adlaw ug lain na pud ang ato ang trabahoon karon. Karong adlaw na aligi nagpabalhin na tug antina. Kaning antina dinhi sa piso wifi. Unya mao dinhi iyang wire nga LAN cable. Ug naangad to ang iyang piso wifi. Kanang naas at bang sa poste nga naaling kuranan. Unya kaning antina na dinhi diri gitaod. Kay gisugo lagi tay pabalhin sa tag-iya maong ato pong ibalhin. Diring dapita pud nato itaod ning antina. Diri na pud nato sugdan og trabaho. Gilakon una nako ang wire kay ato laging iitsa. Kay ato laging iplastada sa mabaw para dili maubos ang wire. Kay mao lagi importante para dili makabut sa mga bata. Unya kaning orasa mga alas 3 dinhi sa kapunon. Bisan alas 3 na pero grabe gyapong inita. Makaingon na lang jud ko nga grabe naman ning panahona. Naa na ditas area nga asa ibutang nato ang antina. Maong diri napita rin na pud nato gipaspasan og sit up. Mao nang gipaspasan nato trabaho kay labi na karon nga grabing inita. Murag grabe naman yung sakita ning init ba. Murag siya nga hiligayo magpasakit diri sa atoa. Wan ani birit na pud ang inyong idol nga parionon. Kay mao man jud tinuod nga ang babae hiligay magpasakit sa mga laki. Hoy naku idol, ayo sa diangin ang tanan. Kay basin unyag mo kumit niya ang uban. Aw makaingon na lang jud ko nga pakikomit lang sa baba o kisay gipasakitan o gibiyaan. Kay naa inyong idol nga single og welcome kay kas ako Maong sa mga single pakikomment na. Kay basin day og magkasinabuta. Aw makaingon na lang jud ko nga dili na lang kumudayon pagkapari aning sitwasyon na. Unya kayo man naman natog sit up ari na pud nato gipabarog ang antina. Unya diri na pud nato giplastada og gihiktan og alambre. Ato din ning gihigot og tarong og gihugot para dili jud matumba. Pero dili jud nato mahibaw-an bisag unsaon nimog tarong og hugot na adyoy panahon nga matumba. Murag sa inyong relasyon bisag unsaon nyog amping og tarong dili jud mahibaw-an nga moabot ang mga problema. Hangtod karon nga ang inyong relasyon nga nawala na. Wan ani birit na pud ang inyong idol nga parionon. Bisag ang antina na plastada na. Unya kay ato naman na plastada og okay na ang antina. Og sa dula aning area sa antina, hulog na mo aning piso wifi ya. Ang pangalan day aning iyang piso wifi kay Esther Wilson piso wifi. Maong sa duol aning nga area unsa pa man inyong guwa tala hulog na taan ni iyang piso wifi. Unya ayaw kalimot sa pag-like ug pag-share sa ato ang mga video. Palihog lang kog comment sa baba og taga-asa ka para mailan ako og asa na naabot ato ang mga video. Makaingon na lang ko nga daghang salamat yung mga ka-idol ug amping taga-kanunay ug God bless to all.